السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے احمد رضا قصوری صاحب، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک صحافی. کیا حال ہے آپ کا قصوری صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ. مجھے گلہ آپ سے یہ ہے کہ آج میں نے مشرف صاحب کو نہیں آنے دیا. میں کہا میں خود آؤں گا. اچھا جی، میں خود فیس کروں گا میڈیا کو، میں خود فیس کروں گا. آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں بہت میرے کلائنٹ کے ساتھ. آپ کی وجہ شہرت آپ کی لیاقت یا وکالت نہیں بلکہ آپ کی ایگریشن ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگریشن کی بات نہیں ہے، لیکن میں بڑا کول مائنڈیڈ آدمی. کیا کول مائنڈڈ؟ کول مائنڈیڈ آدمی. مجھے آپ کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے. وہ حیران رہ گیا. آپ میری بات سن لیں، میں کہہ رہا ہوں میں کول مائنڈیڈ آدمی ہوں. آج تک مجھے کسی نے غصے میں نہیں دیکھا. جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات یقین کریں. ایک منٹ، why are you talking to me? Why are you talking to me? آپ بات کریں. میں کہہ رہا تھا میں کول مائنڈیڈ آدمی ہوں، میں نے غصہ کبھی نہیں کیا. انہوں نے ٹھنڈا پانی پاؤ، انہوں نے پتا لگا کول مائنڈ کی ہوندے نے. میں یہاں پہ اپنے کلائنٹ پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے رمیش پوری ورگی آواز ہے نا. یار ایک منٹ میری آپ سنیں گے بات، یہ نہیں سنیں. رمیش پوری کو جس طرح کہ تم صحافی ہو، تمہیں ٹھیک انہوں نے ڈانٹا ہے. صحافت کہاں کرتے ہو تم؟ نوکر جی. قصوری صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ساری عمر جی ڈکٹیٹر کی جھولی میں گزار دی؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے ہمیشہ سچ بات کہی. پہلے آپ ضیاء الحق کی جھولی میں بیٹھے رہے، اب آپ مشرف کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بات اصول کی ہے. یہ بتائیے فیس کتنی لی مشرف سے؟ دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا جی فرینکلی، میں آپ سے جھوٹ نہیں جی. بولوں گا. اور مجھے اس چیز میں کوئی شرم نہیں ہے، میرا حق ہے فیس لینا. 2.5 کروڑ بندوں سے میں نے سفارش کرائی ہے کہ کچھ دے دیں مجھے. اور یقین کریں ابھی تک مشرف صاحب نے صرف 5,000 روپیہ دیا. 5,000. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس وقت یہاں سے میرا کیس ہو جائے گا میں بری ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو باقی پیمنٹ. اور وہ بھی 2,000 نہیں چل رہے، وہ پاٹا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ کوئی زبان ایسی ہے جو ایک دانشور کے سامنے بولی جائے. یعنی کہ 2,000 پھٹا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ہم پنجاب کے رہے، میں پنڈوں بلانگ کردا ہیں. یہ کیا 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 کہا ہے؟ پنڈوں میں بلانگ کردا جی، اپنا صحافت کرن لی اتنے شہر چاہے سے. میں پرویز مشرف کو یہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. وہ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اچھا تمیز سے بات کریں نا، دھیمے لہجے میں. یہ چیمبر چ کوئی چاہ نہیں دیتا، یقین کرو اگلے تے گل پہ جاتا. آپ میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں ہوتی، اسی لیے میری صحافیوں کے ساتھ بنتی نہیں. سر آپ ویسے بہتر یہ ہے کہ مہذب لہجے میں بات کیا کریں. میں آپ کو 2 سال پہلے تک میری آپ کے ساتھ گپ شپ رہی ہے، میں نے آپ کو ایک بڑا سینسیبل آدمی پایا، لیکن مہذب انداز میں بات کروں جی ہاں جی. ٹھیک رہے گا. ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اب آپ کامیڈی واٹس کرنے اپ؟ ہاں کیا واٹس اپ؟ میں نے تازی سراؤ پائے. کیا نہیں تازی ہے؟ بولو نا. وہ پہلے والی تھی. بتاؤ نا. سر تسی غصے چ رہو، تہاڈی مہربانی. آپ غصے میں رہے سر، غصے میں. لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب اس طرح کرو نا بات. جو آپ کر رہے ہیں میں سارا ہی چھاپ دینا جی. اچھا ویسے بتائیں تسی آپ نے اس صحافی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ اس نے دیکھیے بڑی غلط زبان یہ استعمال کر رہے تھے. آپ کے کلائنٹ کو اگر کوئی تنقید کا نشانہ بنا لے، آپ اسے غدار کہہ دیتے. دیکھیں صحافت کا کام ہے سچ بولنا. آپ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. دیکھیں کمانڈو کی شان میں اگر آپ گستاخی کریں گے، دیکھو اسی صحافی ہیں کو پولیس. میں نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی. دیکھیں میں کول مائنڈیڈ آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بات ہاتھا پائی پہ جائے. میں کہہ رہا ہوں صحافت کا کام ہے سچ بولنا. ہوں پتہ نہیں باقی صحافی کتنے چلے گئے، مینوں مار پے رہے. پرویز مشرف اگر میرٹ پہ رہا ہو جاتے ہیں، ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم پٹیشنرز نہیں ہیں، جی ہم تو صرف رودات بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. پرویز مشرف کے نہ سپورٹر ہیں نہ کریٹک ہیں. جی آنیسٹلی بتائیے، مشرف نے آئین کو مسخ کیا تھا کہ نہیں؟ نہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. کیسے انہوں نے مسخ کیا ان کو؟ بتائیں، مطلب ثابت کریں مجھے. دیکھو قصوری صاحب، مشرف صاحب نے چلے جانا، تسی ایتھے ہی رہنا ہے. ہاں تو پھر مجھے دھمکی دے رہا مجھے. کتنی بار میں نے کہا کہ دھمکی نہیں دینی. غریب نو نہ مارنا ہوں، میں تہن دسیا جی. نہیں مارتا اس کو، نہیں مارتا. صادق تو ہی ایتھے آیا یار. سر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ یار نہیں آتا غصہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو یہ کر کے مجھے غصہ دلوا دے گا. وکیل لگتا نہیں لگتا گھر آٹا چھٹ کے آئے گا. اچھا یہ لگتا ہی نہیں ہوتا، یہ لگتا نہیں. سر تھوڑا تھوڑا تو غصہ آپ کو آ رہا ہے. نہیں آ رہا. آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں آتا. سر آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ مسکرا رہے ہیں ویسے تو. بڑی سچویشن ہوتی ہے، مجھے نہیں آتا. سر آ رہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نہیں آتا. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں غصہ. اب میں کہہ رہا ہوں نہیں آتا. نہیں آتا غصہ، نہیں آتا. میں 2-4 کہہ کے نا یہ مروا. سر آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے.
یہ جو آ رہا بھی آ رہا سارے کرسی ادھر نہیں آ سکتی. دیکھیں ہم لوگ وکیل ہیں, ہمارا کام مقدمے لڑنا ہے, حالات کرائسس کو فیس کرنا ہے. جو لوگ مشکل میں ہوں انہیں مشکل سے نکالنا ہمارا فرض ہے. یہ آپ سمجھیے, آپ مجھے اس کو مشکل میں چھوڑیے. نہ ہو اسے مشکل میں ڈالنا. نہیں مشکل میں ڈالیں یار, تو آپ شکایتی ٹٹوؤں سے میں بہت تنگ ہوں. میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت تمیز کا دامن ہاتھ سے نہ جانے چھوڑیں. دیجیے. تو ان سے بھی کہیے کہ میرے ساتھ گفتگو کرتے ان ہوئے کے ساتھ آپ جو تمیز کرنا کا- چاہتے ہیں کریں. مینو مرواؤ جی. کیا آپ کہاں کے صحافی ہیں؟ آپ نے اتنا کچھ برداشت کیسے کر لیا؟ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ. نہیں بہرحال قانون کا دامن اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا, اس نے پرچہ کروا دیا. آپ نے پرچہ کروا دیا ہے. ਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ. آئی ایم سوری. واپس لے لیں آپ مقدمہ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ لے لیں نا, ਨਹੀਂ. مانے میری بات. تیرا پیو بھی لے لیں. پیار سے جب کوئی بزرگ بات سمجھاتا ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے. یار یہ نہ حرکت کریں یہ. اسی میں ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ. پیار سے انسان میں دیکھیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ کیوں آپ سختی کرتے ہیں. آپ یہ میں پیار سے حرکت نہ کہا کہ آپ لے لیں, میں نے پاؤں کو بھی ہاتھ لگایا, مگر پھر بھی آپ دیکھیں کسی شرم نہیں ہے. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾ ਟੱਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر وکیل کے پاس دو بندے جاتے ہیں کیس لے کے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہے اور غلط ہے, پھر یہ پیسوں کی خاطر غلط بندے کو ڈیفینس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان زندہ رہنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. ਨਹੀਂ بکواس کرتا ہے انسان کھاتے ہیں. اس طرح کے کرتوت آپ اس کے دیکھیں ذرا. ਜੇ صحافت ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. آپ پکوڑے ہی لگا لیں, یہی بہتر. یار بات سنو, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ یہ کام نہ کریں, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ. یہ نہ کرنا. ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ کسٹمਰਾਂ ਦੇ کیس ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਣੇ. آئی ایم سوری. یہ کون سا طریقہ آگ لگا کے چمبر بک؟ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ کرنا جی. نہیں ماڑے نہیں, آپ بڑے تگڑے آدمی ہیں. آپ اتنی بڑی دادی کے پوتے ہیں. جی احمد رضا قصوری صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, مشرف کے دور حکومت میں وکلا پہ جو ظلم و تشدد ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ مشرف کے دور میں ان کا منہ کالا کیا گیا تھا, یاد نہیں؟ فضول کی بات ہے, یہ کوئی سوال کرنے والا تھا ہی نہیں, اس کی کوئی لاجک بنتی ہی نہیں. جی ماسٹر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی آخنا چاہنا کہ انہوں نے شرم کرنی چاہیے بس. یعنی کہ آپ کے ملک کا ایک اتنا بڑا لیجنڈ, آپ کے ملک کا وہ بندہ جسے آپ ملک کو کرائسس سے نکالا, غریب کو امیر کیا. کون سے کرائسس سے کون سی کرائسس کی بات نہیں ہے, یہ بات میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں, اور یہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے. شیم آن یو, شیم آن یو, ایسے شیم آن یو. 6 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ. آپ کے سامنے یہ بدتمیزی کیے جا رہے ہیں اور آپ بت بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں مجھے بھی شیم آن یو. آپ کا اگر چہرہ ڈکیتوں جیسا نہ ہوتا نا تو میں آپ کو بھی کہہ دیتا. آپ بھتے لیا کریں, آپ اینکرنگ نہ کیا کریں. کیا لیا کریں؟ بھتے. فون کر کے تاوان نہیں مانتے, کسی کا بچہ چک لیا, فون کیا, خبردار پولیس کو اگر اطلاع دینے کی کوشش کی تو پھر سٹے ود اس. اپنے بچے کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 25 کروڑ روپیہ لے کے پرانی ٹیکری والے گنگا مندر کے پیچھے جہاں سکندر یونانی اس خطے میں پہلی بار آیا تھا وہاں پیسہ لے کے آ جانا. اور یاد رکھو, اگر تم نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا, بے شک دے دو, میں وہ کاڑے کہوں. ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜੈਟਮਾ ਕਰਦੇ ਜੀ. اچھا بات سنیں, ہاں جی, آپ نے 25 کروڑ روپیہ یکجا دیکھا ہے کبھی؟ 25 کروڑ روپے یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو تاوان وصول کرتے ہیں نا, 25 کروڑ نہیں مانگتے, 2-3 کروڑ مانگتے ہیں. 25 کروڑ تو ہینڈل ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے جی, بڑے یہ بڑے تو ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوگی اتنی بڑی تو. بہت ہی اچھا, یہ دیکھو یہ ایکسپیرینس بہت ہے. اگر آپ نے ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. دیکھ بچے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب طرف ہوتا ہے معاملات, مطلب لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بات ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਮਾਨਾ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਸਤੇ. ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ. میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے غصہ نہ آئے, کر رہا تھا میں کوشش کہ مجھے غصہ نہ آئے, مگر اس نے مجھے غصہ دلا کے پاگل کر دیا ہے. مجھے اب غصہ آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں غصہ کس پہ. دیکھیں آپ میری بات سنیں, آپ جانتے ہیں, دیکھیں آپ بند کریں آپ اپنی بکواس کو. دیکھیں یہ صحافت کے ساتھ زیادتی ہے. خدین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خدین حضرات, غالب نے کہہ رکھا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہی آج ہماری گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے اور ڈاکٹر عثمانی ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں. سر سب سے پہلے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا عشق واقعی کو بڑے کام کی چیز ہے یا نکما ہی کر دیتا ہے یا صرف شاعروں ادیبوں کی پناہ گاہ ہے؟ نہیں، عشق جو ہے یہ کبھی بھی بے عملی کا درس نہیں دیتا. عشق ایک ڈرائیونگ فورس ہے، قوت کا نام ہے. اگر عشق قوت نہ ہوتی تو فرحات سے جو وابستہ ہے کہ دودھ کی نہر اس نے کھود لی، یا سونی جو ہے وہ کچے گھڑے پر جو ہے وہ دریا پار کر لیتی. یہ دونوں خواتین تو واقعی رول گئی تھی اپنی حماقت کی وجہ سے. آپ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ فرحات نے نہر نکالی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری متھ میں یہ موجود ہے. اقبال کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کو بھی قوت عشق کہتا ہے کہ ہر پست کو بالا کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی عشق ہے جو بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں. تو عشق تو ایک پاور کا نام ہے. عشق کو ہم اگر بے عملی کا ایک سبب بنا لیں تو یہ بالکل ہی جو ہے ہم اپنی بے عملی کو ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ عثمانی صاحب خالصتاً عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں اور اس عشق کی جو اپنے مشن کے ساتھ کیا جاتا ہے. دنیاوی عشق بھی جو ہے یہ قسم بے عملی کا، یہ کہ تصور جانا کیے بیٹھے رہیں تو پھر جانا تو نہ ملی. آپ محبت اور عشق کو ایک ہی خانے میں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، عشق تھوڑا سا میں سمجھوں گا کہ آگے کی بات ہے. محبت ہم دنیاوی جب بھی بات زیادہ کرتے ہیں تو وہ محبت کا پیمانہ ہوتا ہے، لیکن عشق جو ہے وہ اس سے ماورا ہے، آگے کی چیز ہے. اس میں فنا بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو مٹا دینا بھی ہے. لیکن عشق میں گنجائش ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو جائے یا عورت کو آدمی سے عشق ہو جائے، یا ہونا چاہیے؟ گنجائش نہیں ہے لیکن ہم بنا دیتے ہیں. میری ذاتی رائے کہ عشق کا ایک ہی خانہ ہوتا ہے، اس میں آپ یا خدا کو رکھ لیں یا کسی انسان کو رکھ لیں. یہ محبت جو نیچرل لیول کی ٹیرسٹریل سی ایک چیز ہے جس کی گنجائش موجود ہے انسانوں میں، انسان کو انسان کے ساتھ عشق کرنا، یہ پھر اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ کو آپ کہاں پلیس کریں؟ اور اس میں ہوتا یہ ہے جی کہ یہ اس کے لیے بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی کی جو عمر ہے نا، وہ عموماً اس میں عشق زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت خدا کا اتنا شعور نہیں ہوتا، اور وہ جو سامنے نظر آنے والی جو مخالف جنس ہے وہ اپنی طرف زیادہ کشش رکھتی ہے. اور میں کنونسڈ ہوں کہ جو عشق کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہر وقت مبتلا رکھتے ہیں عشق میں، یہ زیادہ تر نکمے اور نکھٹو لوگ ہوتے ہیں اور پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو چونکہ عشق کرتے ہیں، عشق فل ٹائم جاب ہے. وہ ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تم نہ حکومت کرتے نہ تم محبت کرتے، تم جو کر رہے ہو یہی کر سکتے تھے. جی، صوفیہ کے سلسلوں میں عشق کے مجازی کی بھی اجازت دے رکھی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس ایک منزل پہ آ جاتا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ کی ساری توانائی اس کام پہ خرچ ہوتی ہے. ایک تو یہ وہ چاہے اللہ کے لیے ہو چاہے وہ کسی بندے کے لیے ہو. جیسے سرمد نے کہا گر عشق حقیقیست تو گر عشق مجازیست، مقصود عظیم ہر دو سرا سوز و گدازیست. یہ سرمد کا شعر ہے کہ چاہے عشق مجازی ہو چاہے حقیقی ہو، دونوں کا مقصد سوز و گداز ہے. اب جو عشق بندے کا ہے تو بندوں کے اندر بھی تو جو لافانی چیز ہے وہ وہی جلوہ ربی ہے کہ جو آپ کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کے اندر کیا جلوہ ربی مجھے نظر آتا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ایک ذرے سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. آپ اللہ کے اشارے کے بغیر اگلی سانس نہیں لے سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ عشق اللہ سے بھی کیا کریں یا انسان سے بھی کریں. اشارے کے بغیر اگلی سانس نہیں لے سکتے تو عشق جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی آپ کر رہے ہیں. آبد فرو کر کے بندے بعد چ بحث کری جان گے، پچھوں سیٹ ملی جاندی، مڑ کے سارے رکھ لوتے جان گے. اچھا، یہ جو شعراء کرام عشق کرتے پائے جاتے ہیں 24 گھنٹے، انہیں آپ کس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں؟ وہ عشق کے نام پر اپنی شاعری کا ان کا مسئلہ ہے. انہوں نے تو علم بیاں میں بیان کرنی ہے چیز. ضروری نہیں کہ اس شاعر کو وہ عشق کا تجربہ گزرا ہو یا محبت کا تجربہ گزرا ہو، تو اس کو ہم سیریسلی نہ لیں تو بہتر ہے. شاعر کے عشق کو اگر ہم نے سیریس نہ لیا تو پیچھے رہے گا کیا بیچارہ؟ پیچھے تو یہ صرف ٹائی رہ جاتی ہے، یہ ٹوپی رہ جاتی ہے. جب عشق کی بات کرتے ہیں تو اگر جس طرح فیض صاحب نے کہا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، اس کا مطلب ہے کبھی کام ان کے عشق کے آڑے آتا رہا، کبھی عشق جو ہے وہ کام کے آڑے آتا رہا، کبھی عشق سے کام الجھتا رہا، دونوں کو پھر ادھورا چھوڑ دیا.
شاعر کام کیوں نہیں کر سکتا نال کو ہلکا پھلکا مکینکی تک بندہ کام سیکھ لے شاعری کہتے ہیں, شاعری جو ہے نا یہ فل ٹائم جاب ہے بذات خود. شاعری اچھا جی وہ پارٹ ٹائم شاعر ہوتا ہے اور پارٹ ٹائم عاشق ہوتا ہے, یہ دونوں فل ٹائم جابز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا منشا پیدائشی کھو دیتا. کیوں؟ وہ فطرت کو ڈسٹرب کرتا ہے. فطرت نے تمہارے دماغ پر اتنا پریشر نہیں ڈالا ہوا. یہ تم صرف اللہ کے ساتھ کر سکتے ہو, جب کسی عورت کے ساتھ کرو گے پھر تمہیں پتھر پڑیں گے. عشق تو ایک عجیب چیز ہے. عشق کا تعلق, عشق کو تو ہم نے بدنام کر رکھا ہے. ہم محبت میں جان ڈالنے کے لیے اور اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں عشق ہو گیا. آپ جتنے عاشق آپ کو نظر آتے ہیں, یا کوئی بڑے بھائی کے پیسوں پہ پل رہا ہے, یا ابا کے پیسوں پہ پل رہا ہے, یا ایون بیوی کے پیسوں پہ پل کے تیسری عورت سے عشق کر رہا ہے. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ سے چند کپلز موجود ہیں جنہوں نے محبت کا ذائقہ چکھا ہے. ہم ان سے بات کریں گے. جناب اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. میں کینیا 1978 میں گیا تھا. اچھا. اور آئم گولڈ سمتھ میں سونے کا کام کرتا تھا. واہ. اور وہاں پر ان کو دیکھا اور باجی ہونے بھی زیور لینڈ ہی آئے ہونے. آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ. یعنی تسی جانتے ہیں پہلے دکان نہیں کھولی عشق کی. اچھا جناب, کن حالات میں انہوں نے آپ کو چکما دیا تھا, چکر دیا؟ انہوں نے بس میں ان کو دیکھتی رہتی تھی. ہمیں پتہ چلا تھا پاکستان سے گروپ آ رہا ہے پاکستانی اس کا کام کرنے کے لیے گولڈ سمتھ کا. میں اور میری فرینڈ اکثر دیکھتے تھے. انہوں نے شلوار قمیض پہنے ہوتے تھے جتنے کام کرنے والے. ہمارا وہاں ہاسپٹل کے جو مریض ہے نا ان کا پاجامہ اور قمیض ہوتی ہے مریضوں کا. اچھا. ہم کہتے تھے نئے مریض آئے ہیں پاکستان سے. پروپوز کیسے کیا انہوں نے؟ ہاؤ ڈیڈ ہی پروپوز ٹو یو؟ یہ آئے بہانے سے امی کے پاس, تو کہتے خالہ جی کوڑا تیل ہوئے گا. ہم پریشان, ہم نے کبھی سنا نہیں ہے یہ کون سا آئل ہے. ہم نے کہا کوڑا تیل کیڑا ہے, بندہ کوڑا تیل مانگ رہی ہے. مام کہتے نہیں کوکونٹ آئل ہے, آئلیو آئل ہے. کہتے اچھا جی دے دو تھوڑا سا. حالانکہ وہ میٹھا تیل ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہاں نہیں چلتا, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. ایسے کرتے پھرے آئی. ہم کہتے لاؤ چائے بنا کے لاؤ. کہتے میں چائے نہیں پیتا, دودھ پیتا ہوں. پھر میں دودھ کا کپ لے کے گئی, اوولٹین ڈال کے. میں کہا بھائی جان لو. بھائی جان کا کوئی ارادہ ہی اور ہے. اچھا رانا صاحب, اس سے پہلے کہ وہ اور پروسیڈ کریں, میں ایسی اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں, کوڑے تیل کا آپ نے کرنا کیا تھا؟ میرے کان میں کچھ درد ہو رہا تھا. اچھا جی. میں نے سنا ہوا تھا اپنے بڑوں سے تو تھوڑا سا کڑوا تیل ڈالیں تو ٹھیک ہوئے, تو وہ میں لینے کے لیے گیا تھا. جی. ہاں جی, ساری عشق ویسے نکما کر دیتا انسان کو. سر میرا کپڑے کا بزنس ہے خود اپنا. اچھا. بس کہیں دل نہیں لگنا, سارا دن ان کی سوچ فون. کسی نے بوس کی منگنی نے کفن دے دینا. اکثر مارکیٹنگ میں 3-4 دن لیٹ کر دیتا تھا ان کی وجہ سے کہ فون پہ بات کرنی ہے آج. دکان تو نہیں تباہ کرتی. تو پھر والدین سے بات کی, انہوں نے کیا شادی کر دیں تو دکان میں بھیج دینی. جی جناب, آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے محبت کے؟ والدین کی مخالفت تھی, 6 سال سے چلتا رہا, لیکن بالآخر ہم کامیاب ہو گئے. لیکن فیملی میں ہی تھا؟ جی فیملی میں ہی تھا. کیا کٹنگ تو عشق تو پہلے دی؟ بالکل بالکل. ویسے یہ جو فیملیز میں عشق ہوتے ہیں اور مخالفتیں جنم لیتی ہیں نا, بڑا ظلم ہے یہ کہ فیملیوں کے اندر محبت کرنے کو دل چاہتا ہے, اور سب سے پہلے آپ بچپن کے سنگی ساتھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, لیکن آپس کی ایگوز نے یہ جو اناؤں کی جنگ ہوتی ہے نا, ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ایک بڑی مشہور ایک کہانی ہے, وہ یاد آتی ہے شیکسپیئر کی, رومیو اینڈ جولیٹ. وہ یہی ہے, 2 فیملیز جو ہیں. ویسے اگر رومیو سیاح ہوتا تو کوڑا تیل منگن چلا جاتا نا. جی. اس کے بعد پھر یہ نکما پن تو نہیں ہوا. پھر اسی اسٹرگلنگ میں میں نے بیرون ملک چلا گیا, وہاں سیٹ اپ ہو گیا چھوٹا موٹا قائم. شادی کے بعد جی بہت سو کی نظر آپ پہ ہوتی ہے کہ اب یہ اب گرا, اب تباہ ہوا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کا فلاں ہو جائے گا. تو اس کو ایک پازیٹیو فورس بنا کر ایک ہی چیز پہ اپنے مقصد کے لیے, اور مقصد ہے زندگی. شادی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, عشق نہیں ہے, مقصد ہے زندگی. کیوں؟ اس زندگی کے بعد آپ نے اگلی زندگی کے لیے, یہ امتحان گاہ ہے, یہاں آپ نے امتحان دینا, اوپر آپ کو اس کا نتیجہ ملنا ہے. جی سر, آپ بھی سنا ہے سب کچھ بیچ تڑک کے چلے گئے تھے, وہ کیا ہوا؟ گھیو دی تے تیل دی دکان سی اکبری منڈی چ. گھیو منگتا سی, میں تیل کا پیپا چکا دینا, دھیان میرا ادھر ہوں سی.
तो इस तरह लड़ाई घर शुरू हो गई। मैं फिर सब पूछा छुट गया तो यूके गया चला। वीजा नहीं सीगा उदों 12 रुपए का पाउंड का सी उदों। तो पैदल जाते पैदल ही नहीं वहीं पे मिलता होता था, पोर्ट ऑफ एंट्री वही होता था। जाके मेरी बड़े घट पैसे दे मैं काम शुरू किया, बढ़ के फिर अल्लाह की मेहरबानी हो गई। नहीं इश्क आपका यहाँ था, इत्थे सी ते बर्बाद हो गया ना जी। यहाँ इश्क भी बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस भी बर्बाद हो गया। फिर जागो उठे जाकर सेट हो गया जाके। नहीं तो वो बीबी यहीं रही बेचारी। वो अल्लाह जाने कितने गई, मेरा पता ना हो तो ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। सर ਅਸੀਂ नौजवानों के उत्ते किन्ने इल्जाम है, साडे बुजुर्ग ही नहीं। उस वक्त नौजवान थे जब की बात करें। ओही ना सर, इश्क 12 रुपए का पाउंड कब था? ये सर हमारी पैदाइश से पहले की बात है। बिल्कुल जी जी जी। ये दबा मेरा बड़ा यार से, मेरे कार आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। इसके वाले साहब? हाँ जी, बड़े लाजवाब आदमी, बड़ी अच्छी ढोल के बजाते सन, खाना कौन पकाते सन मेरे घर आके। बहुत अच्छे बंदे। अलबेला साहब ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? इंग्लैंड में ढोलकी रखी हुई। नहीं बिल्कुल साडे को वालद साहब इंजीनियर नहीं सी। कोई एक्सपीरियंस नहीं आया था अंकल? बहुत एक्सपीरियंस, बड़े बंदे काम ते लवाए जी मैं। सर काम पे छोड़े, असल बात की तरफ आए। वहां जाकर इश्क की रेशो कैसी रही? नहीं जी वो छा देता सी जी। बिल्कुल मैं बर्बादी है, मैं बर्बादी है। पैगाम दें जी आप तो बड़ा पैगाम दे रहे हैं जी, बर्बादी है। सॉलिड पैगाम है, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि मोहब्बत करें, जिसे पंजाबी में कहते हैं रा रा दी मोहब्बत करो। इसके पीछे पागलपने की हद तक जो ये शराब है, शराब ये कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है, उसका हुसूल फिर आप सहरा में खाक फांकते और सर में मिट्टी डालते पाए जाते हैं। इसलिए मोहब्बत जरूर करें, मोहब्बत तो बहुत ही खूबसूरत और लतीफ चीज है। मेरा नाम ही लतीफ है। जी उस्मानी साहब, मोहब्बत की बात हो रही थी, तो ये सारी शादी से पहले की मोहब्बत की बात हो रही थी। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस होंगे कि शादी के बाद की मोहब्बत का भी सिलसिला है। बहुत अहम बात है, बड़ी अहम बात। बहुत सारे ऐसे हैप्पीली मैरिड कपल्स हैं जिन्होंने शायद शादी से पहले अपनी बेगम को देखा भी नहीं और अब वो मुकम्मल तौर पे अपनी बेगम के साथ मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो और इसके बरक्स वो कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत की शादी की होती है, लेकिन बाद में तो वो तो ये है कि एक दूसरे से उकता जाता है बंदा। मोहब्बत में कमी, मोहब्बत बिल्कुल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत बिल्कुल शायरी की तरह है, ये अल्लाह की देन है। मोहब्बत हिदायत की तरह मिलती है, ये अल्लाह चाहेगा तो होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। और मोहब्बत भी हिदायत की तरह बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करती। जब आप मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत एक बड़ा नेचुरल जज्बा है, मोहब्बत करते हैं और फिर उसको पा लेते हैं। और पा लेना जड़ा ना जी, वो फिर शिद्दत नहीं, उसको पा लेने के बाद मास्टर जी उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, उस पर इक्तफा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो ऐसा निकलता नहीं है या ऐसी निकलती नहीं है जैसे आपने, तो ये आपका कसूर है ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको ये दिन दिखाती हैं, तो उसके बाद जब आप फिर इधर उधर देखने लगते हैं तो वो वक्त होता है जब आप मोहब्बत की बेहुरमती कर रहे होते हैं और फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और देखो ना लतीफ साहब ने टेंशन ली नहीं कोई, कहना पता नहीं कितने, मैं भी नहीं फिर मिलिया वेलकम बैक। खुदी नजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए लैला और मजनू ने। क्या हाल है जनाब आपका? सलाम पान की हाल है? कुछ आवाज सुनी सुनी भी लग रही होगी। आप बड़े दिन बाद आए हैं और किस रूप में आए? हमसे बड़ा मजनू और कौन है? ऐसे एक बात तो पीस वे क्या नाम लैला लगता सलंसना का काम कर। अभी तो वो बहुत सफेद लग रही है। असल लैला तो इससे कई गुना काली थी। आजकल फेशियल दा रिवाज है जी, मैं तो फेशियल करा के अपने आप को खूबसूरत कीता है। मजनू इनू लैके ना इशारे ते मांगदा भी है, इशारे कर करके मांगदा है। हमने मोहब्बत के लिए कैसी कैसी दास्तानें रकम कर रखी। कोई ढंग का काम भी जिंदगी में किया है या सर यही कुछ करते रहे? नहीं, बिल्कुल ढंग के बड़े काम किए, आप नहीं जानते। मसलन ओगरा स्कैंडल। ओ भाईजान हेलो, मैं मजनू एफर्ड्रिन। हाउ आर यू लैला?
अच्छा जी, ये बताएं कि आपके पीछे पड़े रहे, आपको भी इनसे इश्क था, क्या था? नहीं जी, यकीन करो ए टुट पैने दा खाना खराब होवे एना बेड़ा घर को भी आवे किसे ट्रक थले होई मेरे मगर पिया सी जे मेरी ते 5 जगह ते मंगनी एदी वजह तो मेरी मंगनी टुटी जे। सर इन्ने बट्टे शैतान नु नहीं पै जिने नु पै। लैला को पढ़े हैं, ये गाती, इसे मौत पड़ी हुई थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो तो फिल्मों में था, वो कहती है हकीकतन तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी उसे। हकीकतन ये सिर्फ चवल मारती है। हकीकत में अपनी इज्जत कराओ। मैं क्या मजनू साहब, पहले मेरे तो चादर चाड़न नहीं है ना। ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है इश्क और मोहब्बत के बारे में? देखिए जी, मेरा तो मानना ये है, इंसान दुनिया में आए सिर्फ 2 काम करने के लिए। वो क्या? नंबर 1 इश्क एंड नंबर 2 दूसरा इश्क। दूसरा इश्क? जिसने इश्क नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। लैला पर दफा हो। देखा नहीं, हम तो प्यार के पुजारी हैं। वैलेंटाइन डे पे भी मुझे बुलाना। तो वैलेंटाइन डे पे मेहमान कौन कौन होगी? उसमें हो सकता है परवेज मुशर्रफ हो। अच्छा, हो सकता है शफकत चीमा हो। मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन होंगी। अच्छा ये बताएं कि आप जो उसके पीछे पड़े रहे, माथा टेकते रहे, खाक फांकते रहे सहराओं की, हाँ हाँ, अगर ले जाना था, उसको हासिल करना था तो हेलन की तरह हासिल करते। हेलन, वो जो इंडियन एक्ट्रेस थी। पिया तू अब तो आजा, उनकी ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। बे मामा ए मैं कहना सी ए मजनू कोई नहीं, इन्हों नाल लेके फंक्शन कर दे। ये हेलन ऑफ ट्रॉय की बात हो रही है, इंडियन एक्ट्रेस की नहीं। वैसे एक बात है आफ्ताब भाई। हाँ जी। हेलन को देख के ख्याल आता है ट्रॉय ट्रॉय अगेन। क्या ख्याल है पान? आजकल टायर शायर साड़ रहे हो नहीं? रक्षा शक्षा तो रहे हो कि नहीं? बस हो ना, 2 भरा बैठे हैं गल कर रहे हैं। कैसे मजनू है आप? लेना मजनू प्रासन। आपके पास में 9 नंबर का पाना है। लैला क्या हो गया, बात तो करो ना। चौधरी लैला ले लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिर आपने इसमें क्या ऐसा कुछ देखा कि सब कुछ त्याग दिया? इसके मिस्त्रियों वाले हाथ। मैंने देखे लैला के अंदर, मैंने बहुत कुछ देखा। क्या क्या खूब? मैंने सुना बहुत कुछ था। क्या खूबियां क्या है उसकी? लैला का कुत्ता इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लैला के कुत्ते का बड़ा किस्सा है भाई। हाँ जी, कुत्ते पे भी फरेफ्ता था। सर बड़ा बद किरदार आदमी नहीं मजनू। वो कैसे? सर कुत्ते ते भी फरेफ्ता हो गए। नहीं, आप लैला के पीछे पड़े क्यों रहे सर, बताएं तो सही। ये लैला ने दुबई ले जाना चाहता और तमीज करो लैला, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए दुबई ले जाना चाहता था, वरना ग्रुप का आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। देखिए मैंने लोगों से सुना था लैला के बारे में, इसकी तारीफ सुनी थी बहुत, कि बहुत अच्छी है, मुझे उससे मोहब्बत होगी। बहुत अच्छी क्या मतलब, सिलाई कढ़ाई आती है? वो मैंने खुद ही इमेजिन कर लिया, सिलाई कढ़ाई भी आती होगी, दिखने में बहुत खूबसूरत होगी, अदाएं होंगी, नजाकत होगी। मुझे प्यार हो गया। अच्छा। प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो गया। मोहब्बत कब इश्क में चली गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैंने इसे देखा तो मुझे अंदाजा हुआ इसका तो बेड़ा ही गर्क हुआ। तो लोग समझे मैं इश्क में पागल हो गया। मैं इश्क में पागल नहीं हुआ, मैं इसकी शक्ल देख के पागल हो गया। फिर मैंने कंप्रोमाइज कर लिया। वो क्यों? मैं कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सही। अच्छा मेरा एक सवाल है लैला जी आपसे, अगर आप वाकई से मिल जाती तो फिर हालात कैसे होते? बस की होना सी, मैं दे कतल च अंदर हो जाना सी। हरकतां नहीं देखदे पे तुसी ओदियां। देखा, ये लैला के संग, ये गुंडा है गुंडा। कतल तो मोड़ जाना थी। कोई लड़की आपने देखी है इस तरह का? अच्छा जी मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। मजनू साहब ताड़ियां फिल्में भी देखियां, कुछ समझ नहीं आई। ताड़े तरसी बड़ा आया, इट्टा खा दिया, रोड़े खा दे, टीट बड़े। देखिए जी, इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदा कमिटेड होना चाहिए। मजनू साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर यही कंडीशन रही तो ये भी लैला तड़ को किसी ने खो के लै जानी। कंडीशन के इंतजार की जरूरत नहीं, मैं तो क्या पहन ला जाऊं। तेरा कख में रख तेरे तेरे ही घर को जी। मेरा सवाल है जी मजनू साहब नूं कि तुसी
ना तोनू लैला लद्दी, ना तोनू इज्जत लद्दी, ना शोहरत। उर्दू में बात करें, लद्दी लद्दी करना शुरू कर दिया आपने। और मेरा मतलब ये है जी कि ये इश्क जो किया इन्होंने, ना कोई उसमें गैरत का मादा था, ना इज्जत, ना वकार, ना शोहरत, कुछ भी ना मिली। क्या खटिया इन्होंने। क्या उर्दू बोली आपने सुबह? मास्टर जी मैनू लभदी ते कुछ लभना सी ना, मैनू लभी नहीं, मैनू तो बस रेत ते मिट्टी तक घाटा ही लभ्या। ते वो जड़ा कुत्ता सी एफेड्रिन जो थी यार, वो जो ओगरा स्कैंडल, मोहब्बत की बात हो रही है भाईजान, और ये जो हज स्कैंडल, मोहब्बत के मोहब्बत के दुश्मन, ऐ राक्षस इंसान, ऐ हर फिल्म स्टोरी के शक्ति कपूर, क्या चाहते हैं आप? और लाला 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 है, लाला नहीं, लाला है, लाला है। लाला बोलो ना कुछ, क्या हो गया? मेरा तो उस दिन बेड़ा गर्क हो गया सी जिसने टूट पैना मेरे मगर पे है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। पहले तो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही से ना। हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। हजरात, खबरों पर दिलचस्प तबसरों के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर। जी जनाब। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा शदीद माली बहरान का शिकार हो गई हैं। यस ऑफ कोर्स यू नो, बहुत पैसे जोड़े सन, बस अम्मी दे इलेक्शन ने मरवा छड़े, यकीन करें। कितने पैसे लग गए तुम्हारी अम्मी के इलेक्शन में? लाखों रुपए को आप कितना आराम से कह रहे, कितने पैसे लगे? 20 लाख लग गए होंगे। अम्मी दी लत बनवाई सी जी। इलेक्शन से बहुत पैसा लगता है। मीरा जी, इधर उधर आप ट्राई कर रही हैं, जहाँ से आपको पैसे मिलने वहाँ नहीं आ रही हैं आप। वो तेरे को क्यों लिए ऐसी पैसे गंडे आ यार, 10 दफा हो। मेरे से ले लें, कितने चाहिए पैसे? दफा हो, आप नालियां जो लभदा फिरदा सानू दे। बताएं वैसे आपको कितने? 2 करोड़ चाहिए, बाजी ने मकान का किराया देना है। 2 करोड़ सुन के उसकी टिंड सूझ गई है। वो हमसे इमदाद मांगे जा रहे, जाए जाके शहबाज शरीफ से लीजिए मदद। उनसे ले तो लूं, पर उन्होंने मदद महंगी बहुत पैंदी है। अच्छा, ये बड़े मियाँ साहब का मदद शदद वाला सीन नहीं है ना? अम्मी दे इलेक्शन ने तो साडा बेड़ा ही गर्क कर देता है। बात सुने, मेरे से शादी करेंगी? वे मैं कि अम्मी? अबुल हॉल के सबसे छोटे बेटे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने चूंकि अबुल हॉल देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। अच्छा जी। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बिल्कुल। वो उसके वालिद साहब है, आप उसे बता रहे हैं। मीरा जी, मेरे बारे च की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਯਾਰ ਅਬ ਹਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। कौन कौन? अब हलाल। ਐਣੇ ਕੋ ਬਾਜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਫਗਾनिस्तान, ਉਥੋਂ ਆਫਰ आई है जी। यकीन करें हमारी वहाँ पे कोई खातिर तवाज़ो हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो शूटिंग थी कहाँ? तोरा बोरा में। सारा दिन गुजर गया, उन्होंने बस तोरा तोरा शूटिंग की। ये तरह खुश्क पहाड़ थे वहाँ पे, मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा था। पहले शॉट था, मुझे कहते थे कीसी लेके नीचे आओ। मुझे डायरेक्टर की समझ ना आए, मैं कि ये कौन सा शॉट है? यानी स्लाइडिंग शॉट था। स्लाइडिंग तो यहाँ कहते हैं ना, उसे कीसी शॉट। अच्छा सही बताओ ना, कोई शूटिंग भी की, कोई काम किया कि नहीं? हफ्ता 10 दिन वहां रहे, शूटिंग तो उन्होंने करवाई नहीं। मैंने कहते इतने बह के घड़िया बेच। भरा मेरे नालों क्लीन बेच दिलो आता। ਅਸੀਂ क्या पता नहीं फिल्म ਦਾ सीन है। नहीं, तुम क्या उसमें हेरोइन हो? Yes, of course, I am the heroine on this film. Yes, of course. मेरे साथ हीरो बड़ा खूबसूरत था, उसका नाम था अजमत। अजमत खान चपली कबाब वाले। यकीन करें फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे थे। मसलन हीरोइन हीरो के करीब जाके उसको कहती, बात सुनो, तू कि 24 घंटे बंबा नाल खेडदा रहना में, जे विचों को तेरा प्यो छाल गया ना तो तेरे डेले बाहर। अच्छा, कैसे लोग कैसे थे नॉर्मली, आम लोग कैसे हैं वहां पर, रहन सहन कैसा है? वो तो इन्ने जंगजू लोग ने मूली खान से पहले उसकी पिन कट देनी। मूली की? तो और क्या, खुराक वहाँ की ऐसी। रोटी बहुत मजेदार है, बहुत बड़े साइज की रोटी होती है। जी जी, 3 मरले की रोटी होती। कई बार मैं अपने भरा रोटी थले कटिया, रोटी उत्ते लैके सोता सी, और सोता सी नाल थोड़ी थोड़ी तोड़ के खाई जा रहे। जी ज़ैनब। खबर है कि लाहौर में कड़ाही गोश्त खाने की खातिर शहरी से 5000 रुपए छीनने वाले शराबी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दसो यार, भूख ने की बेड़े गरक किए इन्होंने लोगों ने। ये भूख ने बेड़ा गर्क नहीं किया, और सर किने किया? ये शराब ने बेड़ा गर्क किया है, शराब ने सत्यानाश किया है। हालांकि ट्रैफिक वार्डन्स कंपैरेटिवली बहुत सिविलाइज्ड, बड़े मुहज्जब लोग हैं, पढ़े लिखे हैं,
وہ لگتا ہی نہیں پولیس ہے. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੰਡੇ? ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? शराब पीती है, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ. शराब पीती है, मैं पीती शराब. कितना बुरा लगता है. तौबा तौबा. शराब पीती है, शराब पीती है. ਓਏ ਹੋਏ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. पीती है तो मुझे कोई तंग कर रहे हो? और बात सुनो, तुम्हारा क्या मसला है? और मेरा मसला जी, मेरा बेड़ा गर्क हो गया. क्या हुआ? अब मेरे को 5,000 रुपया खो के शराब पीती इस मैंने. क्यों बेशर्म आदमी, इस गरीब इंसान से छीने तुमने? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੇ 5 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? अब मेरा कजन आया सीगा पिंडों, उनको मैं धारा फाड़ के मैं कहा तेन कड़ाई गोश्त खुआ के लियावा. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਏ. अब क्या तलाश कर रहे हो? ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦਾ. गुल पाउडर मैं नहीं करता शराब पी के, मैंने कभी गुल पाउडर नहीं किया. एक ही अपनी भैन की सालगिरह कर रहे हो. ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ. ये कोई नहीं पूछता कि मैंने क्यों पी है. अच्छा क्यों पी है? तुम्हारे साथ क्या ऐसा हाथ हो गया? हमारी अच्छी खासी सनदें जो वो जाली करार देती हैं. तो क्यों जाली सनद जमा करवाई थी? स्टूपिड. जाली आई नहीं. आपके मुल्क में कौन सी चीज असली है? ये शराब असली है, देसी घ्यो असली है. ये जो तुम्हें जूते पड़े हैं अभी, पड़े हैं ना? जवाब क्यों नहीं देते नखलऊ के उल्लू? ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ. इतनी अच्छी बात तो नहीं थी. और कितनी, इससे भी ज्यादा अच्छी थी. यहाँ मुंह लकवा होने वाला हो गया, यहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं है. ये बंदा कौन है? ये आपका प्यो है जो आपके मुल्क का साबिक सदर है. सरदारी तो बड़ा हैंडसम होता था, ये न्योड़ा सा कौन है? बोर मत करो बदतमीज मोटे. यार आपको मैंने कुछ कहा यार. एक बेचारा शराबी, दूसरा उसको दबके मार मार के उसका आधा नशा उतार दिया जाए तो तरीका होना चाहिए इंसान का. बेशर्म हो तुम. कोई तो अच्छी बोल. काम का डांट रहे यार, दबके मार दी शराबी को. ਯਾਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ. खुद नहीं करी यार. ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ ਚੱਲ ਪਿਆ. कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है. कुछ नहीं होता. ਨਾ ਰੋ ਯਾਰ, 200 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ. बात करो, ये तुम क्यों दे रहे हो उसे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ 5,000 ਅੱਗੇ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ 200 ਦੀ ਫੱਕੀ ਖਾ ਲੇਗਾ. ਹੈ ਲੈ. रो ये पटाखे क्यों मार रहा है? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਓਏ ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਦੇ ਫੀਡਰ ਨੂੰ. आज के शो का वक्त खत्म हुआ. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.